Good morning, good morning, good morning, good morning mga boss. Welcome to rin to ang Facebook page. Sa Boss Kais Waltres Guide, makatagtakaroon ng combination para sa 3D or style Visayas o Mindanao, no? First day sa month of December. Okay? Merry Christmas mga bossing. Hapit na jud ang Christmas, no? Pila na lang kaadlaw. Okay? I-recap sa nato mga boss ang resulta sa 3D National kahapon, no? 386 on the spot. All all community channel, no? Community channel mga boss. Okay? 386. Sunod 308 rest back. Dayon 354 congrats on the spot rumble. Schedule escalera gapon. Okay? Proceed na ta sa tuwang pang-oldro guide para karong adlaw, no? Oldro guide hot combi. Hot combination na ito mga boss. 409 926 357 481, no? 3D stay air pwede patdan target o rumble gyapon para sure ball. Sunod na to ang ato ang pamitsa 310 319 309 missing number 1279 best 129 schedule today 127 or pwede mo mag 179 or 279. Okay, next sunod na to na guide natay pasakay sumagi nun. Sakay numero 4, no? Best guide 483 473 target rumble. Ayan, last best trayo 4 9 7 target G's trayo all target piso. Okay, kana lang mga boss ang ato ang pang-oldro guide today. From Twinta and God bless, no? Paki-like lang ko mga bossing o paki-share. Bye-bye!